Okey, so kita cuba buat question number 4 dengan question number 5. Okey, so question dengan number 4 dengan question number 5 ni dia nak compare the lattice energy of solid ionic compound. Okey, so ingat kita punya factor ada dua. Satu dia punya size, radius, dan satu lagi dia punya ionic charge. Okey, so bila kamu nak compare, contoh question number 4 ni, dia nak compare the lattice energy of magnesium oxide, MgO, dengan BaO. Okey, so kalau boleh yang pertama keluarkan dulu ion apa yang dalam kamu punya solid ionic compound tu. So MgO dalam ni ada ion Mg2+ and O2-. And BaO ada ion Ba2+ and O2-. So kalau kita tengok kat sini, dia punya ion dia sama, O2-, constant lah. So maksudnya kita tak perlu buat comparison dari segi size of an ion. Kita just buat comparison between size of cation. So kalau kita tengok, kita ada dua faktor. Satu yang pertama charge. So kalau charge antara dua ni 2+, Mg2+ pun positif 2 charge dia, Ba2+ pun sama 2+, positif 2. So bila ionic charge dia sama, kita tak boleh buat comparison dari segi dia punya ionic charge lah. Okey, tapi kita kena compare dari segi apa? Kita kena compare dari segi dia punya ionic radius ataupun ionic radii. Okey, so kita nak compare dia dari segi ionic radius. Okey, so Mg2+ dengan Ba2+. So kena tahulah dia punya position. Kalau boleh hafalah dia punya position dalam periodic table. Kalau tak ada juga, kamu kena buat electronic configuration lah. Nak compare dia punya sama ada dia pada position period yang keberapa, period 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okey, tapi magnesium ni position dia dalam period 3. Okey, dan Ba position in the periodic table dalam group period 6. Okey, so kita boleh compare lah antara 3 dengan 6, yang mana size dia lagi besar. Okey, dan size dia lagi kecil. So ingat kita nak compare lattice energy, kita nak compare dia punya ionic radius bukan atomic radius. Ionic, sebab lattice energy itu adalah attraction between positive ion dengan negative ion. Okey, so nak buat comparison macam mana sekarang ni? Okey, so bila size dia betul, okey, kita dah belajar sebelum ni, lattice energy is inversely proportional dengan ionic radius. Okey, maksudnya kalau size dia kecil, lattice energy dia besar. So antara P3, magnesium position dia period 3 dan Ba position dia pada period 6, maksudnya size magnesium is smaller than Ba2+. So ionic radius untuk magnesium is smaller than Ba. Okey, so dia beri explanation. Kamu kena bagi tahulah ionic radius. Okey, kita mention ionic bukan atomic. Ionic radius siapa? Mg2+ is smaller than Ba2+. So yang pertama bagi tahu dulu, compare dulu dia punya radius between ion dengan ion. Okay, so kalau dia smaller means that attraction. Okay, point yang kedua adalah attraction between Mg2+ and Cl-, bukan Cl-, O2- is stronger than Ba2+ and O2-. Okay, so point yang pertama bincang dari segi radius dia. Point yang kedua kita bincang dari segi attraction between positive ion dengan negative ion. So bila attraction dia kuat means that more energy required, and that's why lattice energy for MgO is greater ataupun higher than BaO. Dah settle. Selalunya markah dia kita akan ada 3 markah lah. Yang pertama kita compare dia punya radius, yang kedua dia punya attraction, dan yang ketiga kita compare dia punya lattice energy. Okay, so kalau boleh setiap kali buat tu kita keluarkan dulu information step by step. Lepas tu kita compare ion present in the ionic solid ionic compound. Okay, itu adalah question number 4. Kita cuba tengok pula question number 5. Okay, so question number 5 pun sama. Dia nak compare the lattice energy LiCl and KCl. Okay, so apa ion yang ada dalam LiCl dengan KCl? So kita tengok LiCl ada ion apa dalam ni? Ada ion Li+ and Cl-. And satu lagi adalah KCl, which is K
K plus and Cl minus. So case ni pun sama, dia punya anion dia adalah sama, which is Cl minus. So yang berubah adalah dia punya cation sahaja. So kalau kita tengok charge dia pun sama, constant, which is positive 1. So ionic charge dia constant, maksudnya kita buat comparison daripada Cl factor yang kedua, which is ionic radius. Okey, kita compare dia punya ionic radius. Okey, so Li position in the periodic table adalah pada period 2. Okey, dan potassium atom position in periodic table is pada period number 4, period yang keempat. So kalau kita tengok saiz atom pun pada period 4 dengan period 2, maksudnya saiz atom, saiz Li is smaller than P. Oh sorry, bukan P K. Sorry, salah simbol. Okey, K. So maksudnya apa? Saiz Li plus also smaller than K plus. Okey sebab sama je, dua-dua kita akan remove satu elektron. Okey, so ingat. Okey, remember, attention semua, kalau untuk kita compare lattice energy, kita compare dia punya size of ion, bukan size of atom. Okey, so explanation, 3 explanation untuk dapatkan 4 mark. So yang pertama, kamu compare dari segi dia punya ionic radius. Okey, so kita bagi tahulah kat sini size, okay, ionic radius Li plus ion is smaller than K plus. Okey, point yang pertama. Point yang kedua, explain about dia punya attraction. So attraction between Li plus and Cn minus is stronger than K plus and Cl minus. Okay, so sebab dia stronger, kuat, that's why lattice energy LiCl is higher or greater than KCl. Dah settle. Okay, so ingat yang paling penting selalunya student buat mistake sebab dia compare between atom. So kalau kamu bagi tahu atomic radius Li is smaller than K, salah, tak ada markah. Attraction between Li and Cl is stronger, salah juga. Okey, sebab kita compare lattice energy ni adalah between ion dengan ion, positive ion dengan negative ion. So ingat betul-betul explanation about lattice energy mesti bincang about ion. Okey, tu je untuk question number 4 and question number 5.